Ahlan lil jami'. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice de compréhension orale sur le thème de la présentation, se présenter. Mais avant de faire l'exercice, il y a un certain nombre de prérequis. Il faut avoir tout d'abord vu l'ensemble des vidéos dans la rubrique l'oral arabe pas à pas, ainsi que des vidéos dans la grammaire arabe pas à pas, celles qui concernent l'adjectif de relation et celles qui concernent le pronom affixe singulier. Alors, dans cet exercice de compréhension, des personnages vont se présenter. Ils vont indiquer leur prénom, leur âge, leur nationalité, la ville où ils habitent, le nombre de frères et sœurs, s'ils sont mariés ou célibataires, le nombre d'enfants et s'ils ont des filles ou des garçons. Donc vous aurez le droit à 2 écoutes pour chacun des personnages. Et ensuite, la réponse s'affichera. Bon courage, c'est à vous. Premier personnage. Ahlan, ismi Hussam. عمري 45 سنة. أنا سوري. أسكن في مدينة حلب. عندي 4 إخوة وأخت. أنا متزوج. عندي 3 أولاد. بنتان وولد. أهلا، اسمي حسام. عمري 45 سنة. أنا سوري. أسكن في مدينة حلب. عندي 4 إخوة وأخت. أنا متزوج. عندي 3 أولاد. بنتان وولد. Deuxième personnage. صباح الخير. اسمي إدريس. عمري 35 سنة. أنا جزائري. أسكن في مدينة بسكرة. عندي 3 إخوة وأخت. أنا متزوج. عندي ولدان. بنت وولد. صباح الخير. اسمي إدريس. عمري 35 سنة. أنا جزائري. أسكن في مدينة بسكرة. عندي 3 إخوة وأخت. أنا متزوج. عندي ولدان. بنت وولد. Troisième personnage. السلام عليكم. اسمي سارة. عمري 37 سنة. أنا مصرية. أسكن في مدينة القاهرة. عندي أخ فقط. أنا متزوجة. عندي 4 أولاد، 3 بنات وولد. السلام عليكم. اسمي سارة. عمري 37 سنة. أنا مصرية. أسكن في مدينة القاهرة. عندي أخ فقط. أنا متزوجة. عندي 4 أولاد، 3 بنات وولد. Quatrième personnage. السلام عليكم. اسمي سعيد. عمري 52 سنة. أنا مغربي. أسكن في مدينة فاس. عندي 3 إخوة و3 أخوات. أنا متزوج. عندي 4 أولاد. بنتان وولدان. السلام عليكم. اسمي سعيد. عمري 52 سنة. أنا مغربي. أسكن في مدينة فاس. عندي 3 إخوة و3 أخوات. أنا متزوج.
عندي 4 أولاد بنتان وولدان. Cinquième personnage. أهلا، اسمي سيرين، عمري 27 سنة، أنا تونسية، أسكن في مدينة تونس، عندي 3 إخوة، أنا متزوجة وعندي بنت فقط. أهلا، اسمي سيرين، عمري 27 سنة، أنا تونسية، أسكن في مدينة تونس، عندي 3 إخوة، أنا متزوجة وعندي بنت فقط. Sixième personnage. أهلا، اسمي ألسان، عمري 23 سنة، أنا سنغالي، أسكن في مدينة دكار، عندي 4 إخوة وأختان، لست متزوجا. أهلا، اسمي ألسان، عمري 23 سنة، أنا سنغالي، أسكن في مدينة دكار، عندي 4 إخوة وأختان، لست متزوجا. Voilà, l'exercice est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de m'envoyer votre propre présentation en utilisant le même canevas, c'est-à-dire le prénom, l'âge, la nationalité, le nombre de frères et sœurs et ainsi de suite, et de me l'envoyer à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre de description. Et j'en diffuserai un certain nombre avec votre permission. À bientôt! N'hésitez pas à liker et à vous abonner.